Okay, now we look at about keys. Keys consist of one or more attributes that determine other attributes. As I said, for example, if I want to know about the complete data about a student, I can refer to the metric number. So, metric number is actually a key, an attribute which can be used as a key. Okay, so we look at the first one, primary key, PK, usually we write it in short, PK, is an attribute or a combination of attributes that uniquely identifies any given entity row. Okay, satu attribute ataupun beberapa attribute yang menentukan uh, any entity. Okay, so contohnya metric number, satu metric number sahaja boleh menentukan data tentang seorang pelajar. So case role is based on determination. If you know the value of attribute A, you can look up or determine the value of attribute B. Okay, for example, if I know the student metric number, automatically I can know the student's name. Okay, so assume metric number is attribute A, student's name is attribute B. So the attribute B is functionally dependent on A if A determines B. Jadi nama pelajar bergantung kepada nombor pelajar. Okay, student name depends on the student's metric number. So A determines B can be written as A and then you put arrow to B. Example, student number determines student name. Okay. Or if A determines B, C, D, for example, student number determine student name, student date of birth, student address. Okay. So in this case, A is the determinant yang menentukan, B, C, D adalah dependent. Okay. Apa data yang bergantung kepada A. Okay, attribute yang bergantung kepada A. So we can say that B is functionally dependent on A. Student name is functionally dependent on student's metric number. Okay, dependencies, functional dependence. Value of one or more attributes determines the value of one or more other attributes. Okay, macam saya kata tadi lah, student number determines student name. Okay, determinant attribute whose value determines another. Okay, for example, student number, student's metric number. Dependent attribute whose value is determined by the other attribute. Okay, for example, student name, a student date of birth, a student address. Okay, full functional dependence. Entire collection of attributes in the determinant is necessary for the relationship. Okay, let me give you one example of full functional dependence. Okay, contohnya student last name and student first name can determine his or her CGPA. Okay, contohnya nama pelajar, okay, nama student dan nama ayah dia boleh menentukan CGPA dia. Okay, contohlah ada dua orang yang mempunyai nama yang exactly sama. Okay, jadi student first name tidak boleh, student first name sahaja tidak boleh menentukan CGPA. Sebab kalau ada dua orang yang mempunyai nama yang sama, dia memerlukan student last name juga bergabung dengan student first name untuk menentukan CGPA seorang pelajar. Jadi dalam kes ni, ni adalah satu contoh full functional dependence, maksudnya keseluruhan. First name and last name, combination of first name and last name is needed, is necessary for to determine the CGPA. Okay, tapi kalau kita ambil metric number sahaja, it is functional dependence. Okay, maksudnya contohnya metric number dan nama first name sahaja,
So tanpa first name pun, hanya bergantung kepada matric number sahaja, sudah memadai untuk menentukan CGPA pelajar. Itu adalah bukan full functional dependence. Okay. Cuma kalau kita ambil first name dengan last name, itu full functional dependence. Sebab salah satunya tidak mencukupi untuk menentukan attribute yang lain. Okay, next. Okay, we have a few types of key. Okay, so first one is composite key, composed of more than one attribute. So macam saya kata tadi, contohnya kalau kita tak nak guna matric number, kita cuma ada nama sahaja. So kita kena consider kedua-dua first name and last name. Okay, sebab boleh jadi ada dua orang ataupun lebih yang mempunyai nama yang sama, exactly. Okay, key attribute, any attribute that is part of a key. Okay. Super key, any key that uniquely identifies each row. For example, student number, okay, student number plus student name, student last name. Okay. So candidate key, a super key without unnecessary attributes, minimal super key. Primary key is a super key as well as a candidate key. For example, student number plus student last name can be considered as super key but not candidate key because student number by itself is a candidate key. Okay. Okay, saya bagi example so that you can understand. Composite key ni bila key tu terdiri daripada dua attribute macam contohnya saya kata tadi, student last name dan student first name. Okay, nama pelajar dan nama ayah dia. Diperlukan untuk menentukan CGPA. Jadi salah satu sahaja tidak boleh menentukan CGPA. Katalah nama student sahaja. Kalau ada dua orang yang nama sama, itu tidak mencukupi untuk menentukan CGPA seseorang pelajar. Dia mesti bergabung nama pelajar dengan nama parent dia untuk menentukan CGPA. Itu in case kalau kita tidak mahu gunakan matric number. So, bila kita gunakan dua attribute untuk menentukan satu attribute yang lain, itu adalah composite key. Okay. Next, key attribute. Any attribute that is part of a key. Kalau tadi, student first name pun boleh jadi key attribute. Student last name pun boleh jadi attribute. Okay. Then, super key. Super key, any key that uniquely identifies each row. So, super key ni mana-mana key lah. Student matric number ke, student matric number digabungkan dengan student first name ke, student last name ke. Itu adalah super key. Apa sahaja yang boleh menentukan satu attribute yang lain. Contohnya, kalau saya ambil nama pelajar, saya tak nak guna nama matric, saya ambil nama pelajar dengan nombor telefon dia, nombor handset dia. Okay, untuk menentukan CGPA pun boleh. Okay, itu adalah super key. Apa sahaja yang boleh digunakan untuk menentukan data ataupun attribute lain. Okay, candidate key, a super key without unnecessary attributes or minimal super key. Okay, primary key is a super key as well as candidate key. Okay, so daripada kesemua key yang kita ada, contohnya kita boleh ambil nama pelajar, nama ayah dia bergabung, itu pun satu key. Ataupun nama pelajar gabungkan dengan dia punya phone number pun, itu adalah super key. Okay. Dalam banyak combination yang kita boleh ada untuk menjadi super key. Tetapi dalam semua list tu, semua senarai super key yang kita ada, kita boleh pilih candidate key, calon-calon key yang boleh menjadi key yang baik. Okay. So, a super key with, apa maksud candidate key? Candidate key adalah super key without unnecessary attribute. Contohnya kalau saya nak ambil nama pelajar dengan nombor telefon, macam kurang sesuai. So, apa yang sesuai? Contohnya matric number. Okay, matric number ni paling minimal. Okay, dengan adanya hanya matric number sebab benda tu unik untuk semua orang. So, itu adalah candidate key. Okay, next dia kata primary key is a super key as well as candidate key. So, daripada calon-calon yang boleh menjadi primary key tu, kita pilih yang terbaik dan key itulah yang akan, daripada candidate key tu dia boleh menjadi primary key. So, katalah saya ambil matric number. Sebab matric number ni dia candidate key sebab dia adalah yang paling minimal super key. Okay, key yang paling mudah untuk kita gunakan, dia akan menjadi candidate key. Daripada candidate key, dia naik taraf kepada primary key.
Okay, so example, student name, student number plus student last name is a super key but not candidate key because student number by itself is a candidate key. Maknanya yang lebih sesuai adalah student number. Okay, next. Okay, secondary key used strictly for data retrieval purpose. Okay, contoh macam tadi lah, selain metric number, kita boleh juga gunakan secondary key nama pelajar. Okay, nama pelajar gabungkan dengan nama ayah dia, boleh menjadi secondary key. Okay, maksudnya kalau orang yang tak nak guna metric number, dia cuma ada nama pelajar dengan nama ayah dia, nama ayah pelajar tu, dia boleh gunakan itu sebagai key juga untuk menentukan contoh CGPA ke, address dia ke, nombor telefon dia. Okay, next, foreign key, an attribute whose values match primary key values in the related table. Okay, foreign key ni adalah primary key dalam satu table yang lain. Nanti I'll show you the example. Okay, so let's look at this one. We have two tables, product, okay, table name. The first one, product. And then second table is vendor. Okay, so as you can see, the primary key for the first table product ni, the primary key is product code. Okay, macam kita lah, macam student lah, metric number. So, untuk product dia ada product code. Okay, apa produknya, okay, the product description, product price, okay, berapa stock, okay, on hand, and then vendor code. Okay, produk ni daripada vendor mana contohnya. Okay, next we have another table vendor. Table vendor ni, the first column is vendor code. So vendor code ni akan menentukan vendor contact, okay, siapa contact person for that vendor, okay, area code, vendor phone. Okay, so vendor code will be the primary key untuk table vendor. Okay, as you can see, vendor code also exists in table product. Vendor code ni juga wujud di dalam table product. Okay, dalam masa yang sama, vendor code adalah primary key bagi table vendor. So this is actually a foreign key, FK. So vendor code is a foreign key in table product, and it is also primary key in table vendor. So foreign key ni adalah satu attribute yang menjadi primary key dalam table lain. Okay. Next we move to the term nulls. What does it mean by null? Null means no data entry. Maksudnya tidak ada nilai pada table tu, kosong sahaja. Bukan nilai kosong. Tidak diisi dengan apa-apa data. So no data entry. So not permitted in primary key. So untuk satu-satu attribute itu menjadi primary key, dia tidak dibenarkan mempunyai null di dalam attribute ataupun column bagi attribute itu. Okay, contohnya kalau saya nak gunakan metric number sebagai primary key untuk mencari data pelajar, so setiap pelajar mesti ada metric number. Tidak boleh ada pelajar yang wujud dalam table tu tetapi nombor pelajar dia belum ada. So should be avoided in other attributes. Okay, can represent an unknown attribute value. Okay, null ni biasanya menunjukkan unknown attribute value, nilainya tidak diketahui. Okay, ataupun contohnya kalau you pelajar first semester, okay, baru masuk, okay, belum ambil apa-apa exam lagi, so CGPA-nya null. Okay, bukan kosong tapi null. Tidak ada nilai lagi, belum ada sebarang nilai. So a known but missing attribute value, ataupun contoh email pelajar tu belum bagi lagi data tentang email dia, so the data is missing, so also can be represented by null. Okay, a not applicable condition, okay, also can use null. Okay, null can create problems when functions such as count, average and sum are used. Okay, bila satu-satu table mempunyai nilai null, maksudnya null tidak ada data disimpan di
satu-satu cell ataupun satu kolom tu, dia akan menyebabkan masalah bila kita nak buat mathematical operation ke atas data. Okay, this one we will see in the lab session. So, can create logical problems when relational tables are linked. Also, bila kita nak link table pun jadi masalah. Okay, next. You have to know about controlled redundancy. Okay, why redundancy must be controlled to make the relational database work? Tables within the database share common attributes that enable the tables to be linked together. As you can see here, the vendor could link two tables, product table and vendor table. So, multiple occurrences of values in a table are not redundant when they are required to make the relationship work. Okay, contoh di sini, vendor code wujud dalam table product dan juga wujud dalam table vendor. Okay, ada dua table yang mana vendor code ni attribute yang sama wujud. Tetapi ini bukan redundancy kerana ia diperlukan untuk link, untuk create relationship antara produk dengan vendor. Okay, contohnya saya nak tahu apa produk yang supplied by vendor 232. Okay, so I can refer vendor 232 supplied two products. Okay, the first one and the fourth row, the product in the first row and the fourth row. Okay, itu bukanlah redundancy. Okay, because they are required to make the relationship work. Redundancy exists only when there is unnecessary duplication of attribute values. Okay, next is relational schema. Okay, relational schema is a textual representation of the database tables. Each table is listed by its name followed by the list of its attribute in parentheses. The primary key attributes is or are underlined. For example, okay, contoh yang tadi kita ada dua table vendor dan table product. So, relational schema ni adalah textual representation. Instead of using ERD, kita boleh juga tulis dia sebagai relational schema. Okay, caranya, you write the table name, vendor. Okay, then you open bracket. Okay. And then vendor code, you write the first one. Okay, refer to the table, vendor code. Okay, vendor code, vendor contact. Now, comma, vendor contact, vendor area code, and vendor phone. You write all the attributes in the tables. And then close the bracket. And then you underline the primary key. Okay, similarly for the second one, table product, write the table's name. Okay, open bracket, write all the attributes, close the bracket, and then underline the primary key. Okay, relational diagram. Okay, this is relational diagram. Okay, actually, we have seen this in chapter 2. Shows link between tables. Okay, table vendor. Okay, then all the attributes here is written. And then vendor code, this is the primary key, is bold in relational diagram. And then similarly for the product table, okay, we have this one. And then product code is the primary key. Okay, then we draw a line, okay, connecting vendor code in table vendor and vendor code in table product. Okay, this is to show there is a relationship between product and vendor. So as we can see from the tables, okay, one vendor can supply many product. Okay, how to get this relationship? Okay, you have to analyze the table. For example, in table product, you can see redundancy of the same, not redundancy, I mean the same number of vendor code appears, okay, 2 times. Okay, for example, 232 appears 2 times, 235 also appears 2 times. And then, okay, we know that for one product, okay, one vendor
can produce two different product code. Okay, one vendor code can refer to two product codes. Okay, but one product code is only produced by one vendor. Okay, so that's how you get this relationship. Okay, satu vendor boleh menghasilkan banyak produk ataupun boleh supply banyak produk, tapi satu produk hanya di supplied. Okay, supplied by only one vendor. Sebab apa? Sebab bila you tengok table produk ni, satu produk code dia hanya ada satu vendor code. Tetapi satu vendor code boleh ada banyak product code. Okay, so that's how we have this relational diagram. One to many. Okay, one to infinity. This is relational diagram, not ERD. Okay. Okay. So don't get confused between relational diagram and entity relationship diagram. Okay, this is the summary for the keys just now that I have explained just now. Okay, you can read on your own. This one I have explained about this. Okay. Next, integrity rules. Okay, we have entity integrity and referential integrity. Okay, all primary key unique and not part of a primary key may be null. Okay, maksud entity integrity ni adalah setiap attribute yang dipilih untuk menjadi primary key mestilah unik. Okay, tidak, maksudnya unik tidak boleh sama antara satu entity dengan entity yang lain. Contohnya student metric number. Okay, tidak ada dua atau lebih student yang mempunyai ataupun mana-mana student mempunyai metric number yang sama. Maksudnya itu entity integrity, and no part of a primary key may be null, dan tidak boleh ada metric number yang tidak ada dan tidak boleh wujud student yang tidak ada metric number. Okay, next is referential integrity. Referential integrity means FK, foreign key, contains a value that refers to an existing valid tuple or primary key in another relation. Okay, contohnya macam ni. Okay, let's see. Let's refer to this table. Okay, untuk entity integrity, okay, product code dan vendor code adalah primary key bagi table masing-masing. Product code adalah primary key bagi table product dan vendor code adalah primary key bagi table vendor. Okay, kalau kita tengok, if you refer to this product table and product code specifically, product code ni tidak ada null di dalam di bawah kolom product code, tidak ada value yang null, maksudnya semua ada nilai dan tidak ada nilai yang sama antara satu sama lain. Maknanya all values for the product code is unique. Maksudnya setiap satu tu berbeza dengan yang lain dan juga tidak ada null value. Okay, begitu juga dengan vendor code. Vendor code, all values under vendor code is unique. Maksudnya setiap satu ni unik, tidak ada yang sama dan juga tidak ada null value under vendor code. Jadi kita dapat tengok entity integrity bagi kedua-dua table product dan table vendor, sebab tidak ada null value dan tidak ada primary key yang sama. Okay, bagi product code dan vendor code. Okay, bagi referential integrity, okay, foreign key di dalam table product is vendor code. Okay, vendor code is foreign key bagi table product. Okay, jadi di bawah vendor code ni ada nilai 232, 235, 231. Okay, 231, then you refer to the vendor code in table vendor. Adakah value 231, 232, 235 exist? If exists, that means these two tables shows referential integrity, sebab setiap nilai yang wujud di bawah vendor code sebagai foreign key dalam table product wujud dalam table wujud di bawah vendor code bagi table vendor. Okay, so that's what we mean by referential integrity. Okay,
foreign key contains a value that refers to an existing valid primary key in under relation. Maksudnya nilai yang ditunjukkan di bawah attribute foreign key bagi satu-satu table tu, bila kita check satu-satu, nilai tu wujud di dalam table yang mana attribute itu menjadi primary key. Okay. So this is the explanation about entity integrity and referential integrity. Okay, let's go through quickly. Entity integrity requirement, all primary key entries are unique. Okay, contoh, nombor matrik pelajar tidak boleh ada yang sama antara dua ataupun lebih pelajar. Okay, and no part of a primary key may be null, dan tidak boleh ada pelajar yang tidak ada nombor matrik sebab nombor matrik number itu adalah primary key. Purpose, each row will have a unique identity and foreign key values can properly reference primary key values. Okay, then this example you can read on your own. Referential integrity, a foreign key may have either a null entry as long as it is not a part of its table primary key. Okay, untuk foreign key, dia boleh ada nilai null entry asalkan null itu tidak berada di primary key. Contoh yang vendor code tadi, vendor code boleh ada nilai null dalam table produk, tetapi vendor code tidak boleh ada nilai null dalam table vendor. Okay, or an entry that match the primary key value in the table to which it is related. Every non-null foreign key value must reference an existing primary key value. So, nilai vendor code di dalam table product tadi mestilah wujud dalam vendor code di bawah table vendor. So, purpose, it is possible for an attribute not to have a corresponding value, but it will be impossible to have an invalid entry. So the enforcement of the referential integrity rule makes it impossible to delete a row in one table whose primary key has mandatory matching foreign key values in another table. Example, a customer might not yet have an assigned sales representative, but it will be impossible to have an invalid sales representative. Okay, seorang customer mungkin belum diletakkan di bawah mana-mana sales representative, tetapi mustahil untuk ada sales representative number. Contohlah, you letak satu sales representative number, tapi sales representative number tu tidak wujud dalam table sales representative. Okay, contohlah kalau you nak katalah seorang student, setiap student dia akan diletakkan di bawah seorang penasihat akademik. Okay, mungkin student tu baru masuk, dia belum ada penasihat akademik. Tetapi penasihat akademik itu mestilah seorang lecturer yang datanya wujud dalam table lecturer. Tak boleh tiba-tiba you letak nama lecturer tu, tiba-tiba bila kita refer, tidak wujud pun lecturer tu dalam table ataupun data lecturer. Okay. Okay, this is another integrity rule. Okay, in this figure 3.4, we have a customer table. Primary key dia adalah customer code, and the foreign key is agent code. And then we have another table agent. Primary key is agent code. Okay, the foreign key none. Okay, so what is the attribute that is used to link these two tables is agent code. So, agent code adalah foreign key di dalam table customer, tetapi dia adalah primary key dalam table agent. So, agent code lah yang akan menghubungkan table customer dan table agent. So, you can see here, for example, customer 10013, Olowski doesn't have agent code. Okay, dia baru join. Okay, then so it doesn't matter to have a null value for agent code in table customer sebab agent code tu hanya foreign key. Tetapi dalam table agent, setiap agent code mesti ada nilai, cannot have null value and must be unique. Okay, dan kita tengok setiap agent code yang ada, nilai agent code yang wujud dalam table customer, for example 502, 501, 503, semuanya adalah nilai yang valid di dalam table agent. Tak boleh you letak di pada 504. Kalau ada 504 tapi dalam ni tidak ada 504, tu maknanya
value yang invalid. Okay, then dia tidak menunjukkan referential integrity kalau itu terjadi. And then the last thing is for today is ways to handle nulls. Okay, how to handle nulls? First, flags. Special code used to indicate the absence of some values. Okay, not null constraint. Placed on a column to ensure that every row in the table has a value for that column. Okay. Okay, biasa kalau kita nak isi data, macam mana nak mengelakkan null, kita akan letakkan not null constraint. Maknanya data tu mesti diisi. Okay, contoh bila you pernah isi borang, maknanya data tu is compulsory. Okay, maknanya not null constraint. Okay, then unique constraint restriction placed on the column to ensure that no duplicate values exist for that column. Okay, contohnya saya nak masukkan data tentang metric number pelajar. Katalah nombor metrik tu dah wujud dalam database. Bila saya cuba masukkan, dia akan keluar satu restriction. Okay, data already exists or whatever. Okay. Okay. Ni contoh dummy variable used as a flag. Okay. Contoh agent code tu belum ada nilai, so dia akan letak -99. Okay. So this is a few ways to handle nulls, to avoid nulls also. Okay. So that's all for chapter 3 today.